हेलो मित्रों, केम छो बधा मजामां। मारी यूट्यूब चेनल में तमारुं बधानुं स्वागत है। तमे जोई रह्या छो के अहींया आगळ अमे रैलानुं वावेतर कर्युं छे खेतरनी अंदर। मित्रों, रैलो अमारो हजू हवे निकळे छे। तमे जोई लो, हजू हवे फूल आवे छे। एना वावेतर अमे पाछळथी कर्युं हतुं। रैला बधा ववाई गया पछी वातावरण पर एकदम खुल्लू से, क्या वादळा नहीं, चोख्खुं वातावरण से। अने अत्यारे रैलानी अंदर पाणी चालू से अने हूँ खातर नाखी रह्यो छुं। खातरनो अंदर छंटकाव करीने पछी पाणी वाळश्युं। तो अमे खेतरनी अंदर रहीए छीए। सामे बोर देखाय छे। बोરના बाजुमां ओयડી छे, त्यां આગળ अमे रहीए छीए। અને આ બોરના આજુબાજુ બધા ખેતર છે, એનું વાવેતર કરીએ છીએ। અને આ પાણી ચાલુ છે નેટની અંદર। ખૂબ જ સારું પાણી આવે છે। તો હવે ચારો ભરાઈ ગયો છે, એનું દામું વાળવી નાખીએ। तो दामू वाળી દીધું છે। तो दोस्तों, ये हमाરું घर છે ખેતરની અંદર। આ બોરની કુંડી છે, જે આ બોરમાંથી પાણી આવે છે એ આની અંદર પડે છે અને પછી પાઇપલાઇન દ્વારા ખેતરમાં જાય છે પાણી। અમાरा मालढोर बांधेला से। बच्चू पण साथे आई गयुं छे पाणी वारवा। हाँ हाँ चारो कम्प्लीट भराई गयो छे पाणीनुं। सीधो बोरे, सीधो रे। खुश है। तो मित्रों, 2024 आप सौने मारा राम राम से। मारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो ने शेर करजो। तमारो सपोर्ट है तो आगर तमने नवा नवा वीडियो हूँ बतावीश। जीवन लाइफना से 15 वीघा जेनी अंदर रैलो से, पछी वरियाળી से, ये बधुं कर्युं छे। ठंडी जोवा एवी पड़ती नहीं, कारण के शियाळानी अंदर वादळो पण आवे छे, वरसाद पण पड़े छे, जेथी रवि पाकोनी अंदर आ वखते कांई झाझुं लेवानुं थतुं नथी। तेम छतां पण वावेतर कर्युं छे। भगवान भरोसे जे पाके खरुं। ठंडी एटली बधी पड़ती ज नहीं, कारण के जो अत्यारे 4:30 वाग्या छे अने हूँ शर्ट काढीने पोते पाणी वाळुं छुं, कारण के ठंडी नहीं। 4:30 वाग्या छे। हवे कलाक पछी सूर्यदेव पण अस्त थई जशे। आगळ पण वाव्या छे भाईए, अने तार फेंसिंग तो नहीं करी शके, पण हालना बोझाय छे चोकफेरे भूमथी बचवा माटे। पूरे मोर तमे जोई लो, साड़ीओ बोधीने तार फेंसिंग नहीं करी, पण साड़ीओ बोधी छे जेथी बटाकाने भूंडथी बचावी शकाय। कारण के भूंड खेतरनी अंदर पड़े तो बटाकू बधी
જમીન ખોદી નાખે અને બટાકા બગાડી નાખે. એટલા માટે કોરે મોર સાડીઓ બધીને ફેન્સિંગ કર્યું છે સાડીઓનું, કારણ કે ખેતરમાં ભૂંડોનો ત્રાસ બહુ હોય છે. મિત્રો યુટ્યુબની અંદર મેં ઘણા બધાના વિડીયો જોયેલા છે બ્લોગના, તો મને પણ એવું થયું કે આજે 2024ની સાલ બેઠી છે તો હું પણ વિડીયો બનાવું. ક્લિપ મૂકી છે તો તમને કેવી લાગી એ તમે કહેજો અને મારી ચેનલને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. 2024ના બધાને રામ રામ.